जय हिंद आपण समस्त को उत्कल दिवस हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना अटे। एप्रिल 1 तारिख आज होउछि एवं एही एप्रिल 1 तारिख को आम कहीं उत्कल दिवस रूपे पालन करते बर्तमान बुझा बुझे ना नहीं। एवं आमर कौन जे जो बर्तमान जो ओडिशार जो क्षेत्रफल जो परिसीमा देखुंत यह पूर्वे एपरी भाव में पूरापूरी क्षेत्रफल ओडिशार नथिला, केवल 6टा जिला को नहीं आम कौन ओडिशा प्रदेश गठन होती हिस्ट्री की बुझा और ये क्लास 10th एवं आमर कौन प्लस 2 आर्ट्स पिला मान सेकेंड इयर चैप्टर कौन ये पूरापूरी अच्छे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन कि भाव में ब्रीफली रे आम कौन करें छोट क्लास कौन पूरापूरी बुझा चेष्टा देखो ओडिशा ओडिशार देखो ये बर्तमान आम कौन कहते ना ओडिशा कहते ओडिशा पूर्वे तार ना विभिन्न भिन्न भिन्न थिला जेपरि भाबरे तार ना ओड्र थिला कोशल थिला उत्कल थिला उत्कल तापरे ओडिशा ओडिशा उड्र कौशल उत्कल ओडिशा कलिंग फेमस ना हमर कोन जे कलिंग कलिंग युद्ध विषय आप जानते कलिंग एपरि तार कोन जे विभिन्न प्रकार तार कोन जे पुराना नाम तार बुझल नै। ओडिशा को हमर कोन जे भिन्न भिन्न परिस्थिति रे भिन्न भिन्न विदेशी आक्रमणकारी माने कोन कहै दिना ओडिशा को आक्रमण करथिले जेपरि प्रथम आक्रमणकारी थिले कोन जे अफगान अफगान माने कोन कहथिले ओडिशा को आक्रमण करथिले सेतो लोग हमर हिंदू राजा थे किए जे हमारा मुकुंद देव थे किए थे मुकुंद देव माने आम कही 1568 मसीह ओडिशार हिंदू राजा बोली किए थे केवल मुकुंद देव ही आम हिंदू राजा थे बुझल एवं ये ही आम कौन थे मुकुंद देव थे ये ही आम कौन थे ना शेष हिंदू राजा थे एवं पर देश में अफगान मैंने आसिक कौन कले ना ओडिशा को आक्रमण कले तापरे मरहटा माने मरहटा हाथरू तापरे हमर कौन गला ना मगध हाथू गला सॉरी हमर मरहटा पर हमर कौन मोगल माने आसी शासन कले मोगल परे तापरे हमर कौन हला ना 1803 मसिया केते मसिया रे 1803 मसिया रे इंग्रजी माने ओडिशा को कौन कर देथिले ना अख्तियार कर देथिले बुझले नै ओडिशा को अख्तियार कले कौन कले जिते बेले इंग्रजी मैंने अख्तियार कले से तोलको ओडिशा रे कौन 6टा जिला थिला आ ओडिशा रो ए 6टा जिला रो एरिया में कौन कहथिले ओडिशा बेली ताको हमें कहउथिले बुझिला नै हेले एती कोन हमर पर इंग्रजी माने कौन करले जे ना ओडिशा प्रदेश को जिते अख्तियार करले सेते बेले जो हमें जो वर्तमान जो क्षेत्रफल देखुना ओडिशा रो ताको भिन्न भिन्न अंचल रे सब भाग बांटी देले माने ओडिया भाषा भाषी कथा अंचल गुडी को भिन्न भिन्न कर देले जेपरि भाबरे आपण को मैप रे देखि पाउथिबे जे हमर ओडिशा ओडिशा रो उत्तर रे हमर कोन अछि ना कटक अछि कोन अछि कटक कटक विषय माने कोन करले ना ओडिशा प्रदेश को बाहर करी कटक पूरा रीजन ऊपर ओडिशा रीजन बाहर करी ताकू बंग रीजन में मिसे देले बंग से मिसे देले तापर हमर कोन अछि ना पश्चिम पे हमर संबलपुर अछि के अछि संबलपुर अछि संबलपुर अख्तियार करले और संबलपुर ने कोन मिसे देले ना मध्य प्रदेश जाको हमें कहै छै तो को अछि कोन जे केंद्रीय प्रदेश बेली कहै जाको हमें बता कौन कहते मध्य प्रदेश कहते दक्षिण जो आम जो गंजाम जिला गंजाम को कौन कहते गंजाम को नहीं से माने कौन कहते मद्रास सहित मिसेदेले मद्रास प्रदेश सहित मिसेदेले एपरे एपरे ओडिसा को कौन कहले ना से माने भिन्न भिन्न कहले आपण बेले पूर्व तो आपण बंगोपसागर अछि एपरे एपरे मिसेदेले जेपरे एपरे कटक पूरा पूरा रीजन दो से माने बंग प्रदेश सहित मिसेले एवं बंग रे कौन कले ना बंगर अधिकांश लोक मान को आनी कौन कले एठी नियुक्ति देले सरकारी कर्मचारी भाबे नियुक्ति देले एठाकर भाषा को ओडिया भाषा को से माने छिन्न करी कौन कले बंगाली भाषा को कौन सरकारी भाषा रूपे मान्यता देले जहा फल रे एठाकर लोक माने निज भाषा प्रति हेउथबा अत्याचार सहन करी इंग्रजी सरकार को कौन करथिले विरोध करथिले और परवर्ती समय कोन हिदिला ना बंग हमर कटक रे पुनी थरे ओडिया भाषा प्रचलन होइतिला एही गोटे प्रकार विद्रोह देखियो मिलला हम संबलपुर को से माने कौन जे ना राजस्व लोपनीति बल से माने कौन करथिले ना हड़प कर देथिले जेपरे राजा रो पुओ जदि नै बोले से पुष्यपुत्र ग्रहण करि पाइबो नाही एपरे एपरे कौन करथिले संबलपुर को अख्तियार करि से माने कहा से मिसे देथिले ना केंद्रीय प्रदेश जेपरे कि बता हम कोन कहउछथि ना मध्य प्रदेश बेडेरी कहउछथि आपण कोन जे सुनि जाउ तो लेखिया के चेष्टा करतो बुझला नै हेले मध्य प्रदेश रे से माने कोन करले ना मध्य प्रदेश ने जेते मध्य प्रदेश रे संबलपुर जेते मिसे देले सेते सेठाकार सरकारी भाषा कोन कर देले ना हिंदी को सेठाकार सरकारी भाषा रे कोन कर देले मान्यता दे देले जहा फल एठाकार लोक माने विमध्य निज भाषा प्रति होतबा एपरि अत्याचार सहन करि पारि इंग्रजी को विरोध कले
पुणी थे एठाकार भी सरकारी भाषा कौन होता ना पुणी थे ओडिया भाषा को से वापस आसते देखो टिके टिके पर कौन से माट खाऊ प्रथम गंजाम गंजाम देख आम गंजाम आम ओडिया भाषा आम कहते बुझला नहीं गंजाम कौन कले ना गंजाम को नहीं से माने क्या सहित मिसिले माद्रासा माद्रासा माने आप जानतु ना वर्तमान तेलंगाना स्टेट तापर हम रहिला तमिलनाडु तापर रहिला केरल तापर रहिला कर्नाटक तापर रहिला हमर आंध्र प्रदेश एपरे हम सब जाक नै हमर कोन हितला ना माद्रासा प्रदेश गठन हेरिथिला एठाकार भाषा थिला तेलुगु जोर जबरदस्ती गंजाम रे कोन गेले ना तेलुगु भाषा रा प्रचलन करिया पे लागिले जाबे गंजाम लोक माने एकत्रित हेरि कोन करथिले नैराजी विरोध करथिले पुणी थिले ठीक मात्रे कोन हितला ना भाषा भित्तिक जो भाषा को धरि जो मतभेद देखिबा मतला ता बेठी कोन संभव करे आपण देखि पाउछथि इंग्रेजी माने कोन करछथि ना ओडिसा रो वर्चस्व को से माने पूरा पूरी डाउन करछथि बुझला नै हमर ओडिया भाषा भाषी कहथुवा लोक माने जेपरे हमरे दिने थिला हमर गंग वंशर राजा माने हमर कहते गंगा ठारो गोदावरी पर्यंत हमर ओडिसा रो क्षेत्रफल हमर किंतु आज केवल केतरा जिल्ला रे हमर क्षेत्रफल सीमित रही 6टा जिल्ला रे एहाकू ओडिसा रो युवपीढ़ी माने कोन कले अध्ययन करेनी सेई पुणी थरे सेई हमर पूर्ण ओडिसा को कोन वापस आनिबा पई हमर कोन कले ना जन जागृति आरंभ करे एपरे एपरे जने हमर थिले महान नेता जने थिले मधुसूदन दास जगा हम कहति मधुबाबू बोलीरी कहति मधुबाबू जे कि ओडिसा रो प्रथम बीए पास प्रथम एलएलबी पास बुझला नै आपन परीक्षा रे पचरिबो जे प्रथम बैरिस्टर ओडिसा रे के मधुबाबू अटंती प्रथम आमर बीए किए मधुबाबू अटंती आमर एपरी हमरे मधुबाबू एते ना शिक्षित थिले जे तामे नारा भी मधल दउजति जे कालिया घोड़ा रे चढ़िबी मधुबाबू संगे रथि एते नाम पाठ पढी एपरी हमरे हम कहजो ओडिसा रे पिला माने कोन नारा दउजति से मधुबाबू कोन कले ना ओडिसा रो पुरातन सेही वर्चस्व को सम्मान को पुणी थरे फेरि आनिबा एवं ओडिसा जो कोन जे भिन्न भिन्न अंचल रे जो कोन हिरि अछि भाग हिरि अछि ताको पुणी थरे कोन जे ओडिसा सहित मिसिबा पई निजर जन जागृति आरंभ करे एपरे हम जन जागृति आरंभ करी कोन कले ना से एक राजनैतिक संगठन गठन करथिले 1882 अगस्त 16 तारिख दिन से कोन गठन करथिले ना उत्कल सभा गठन करथिले क्यों सभा उत्कल सभा बुझला नै आर प्रथम बैठक बसला कोडी कटक रे से कोन गले ना उत्कल सभा नामक गोटे राजनैतिक संगठन जा कि ओडिसा रो प्रथम राजनैतिक संगठन परीक्षा रे मते पचार ओडिसा प्रथम राजनैतिक संगठन के 1882 मसिया रे गठन दिबा उत्कल सभा गठन करथिले के मधुबाबू गठन करथिले जे गठन करथिले मधुबाबू गठन करले एवं एही संगठन रो मूल लक्ष्य कोन थिला ना स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश कोन करिबा पुनर्बार गठन करिबा माने भिन्न भिन्न अंचल जो ओडिया भाषा भाषी कहता लोक मान जो अलग अलग अछंती समान को गोटे करी हम कोन करिबा निजर प्रदेश गठन करिबा इंग्रेजी सरकार को विरोध करिबा मूल लक्ष्य नथिला इंग्रेजी सरकार को सहायता रे हम कोन करिबा ना हम पुणी थरे जो ओडिसा प्रदेश को गठन करिबा थिला कोन आर मूल लक्ष्य बुझिला नै इंग्रेजी सरकार विरोध नै एपरे आपण कोन करले ना मधुबाबू सब स्थान गुडी को बुली कोन कले स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन करिया पे बेली निजर दाबी को कोन करथिले उपस्थापन करिथिले एपरे दिन गडी गला जरा नै मधुबाबू तापरे कोन करले एही सभा को बड्ड करिया पे बेली चाहिले एवं ओडिसा रे सेतल को किछि गणजात राज्य थिले माने जो माने कि इंग्रेजी द्वारा शासित होतिले अप्रत्यक्ष भाव रे होतिले सेमाने को मध्य रे मते किछि लोक माने कोन किछि राजा माने स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन दाबी रे कोन करथिले उपस्थापन माने सेमाने भी मते चाहुले जे ठीक अछि हमर ओडिसा रे क्षेत्रफल हम कोन गोटे ही हमर बोली सेमाने चाहुले किछि राजा मानक सहायता रे कोन करले ना उत्कल सभार हमर कोन करले ना 1903 मसिया रे कोन करले उत्कल सभार बैठक हमर कटक रे डाका कोटा काला उत्कल सभार बैठक कटक को हम पजे डाका सब ओडिसा रे लोक मान को पूरा करी कोन एकत्रीकरण करा एवं एही 1903 मसिया रे एतना लोक मान एठी जमा हे गेले जे एही हमर उत्कल सभार नाम भी चेंज करी हम कोन कर देले ना उत्कल सम्मेलन कर देले कोन कर देले उत्कल सम्मेलन उत्कल सम्मेलन माने बुझछंती तबनी पते उत्कल सम्मेलन के बसतिला 1903 रे कोडी बसतिला कटक रे बसतिला उत्कल सम्मेलन मूल लक्ष्य सेम थिला भाषा को आधार करी जो भिन्न भिन्न अंचल जो ओडिया लोक मान अछंती समान को एकत्रीकरण करिबा एवं स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन करिबा इंग्रेजी मान को विरोध करिबानी इंग्रेजी मान को सहायता रे करिबा
ହେଲେ ଶେଷ ବୈଠକ ଆମେ କହିଥିବା ସେପରି ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ଶେଷ ବୈଠକ କଟକରେ ହେଇଥିଲା 1903 ମସିହାରେ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍କଳ ସଭାକୁ ହିଁ ମିଟିଂ ଡାକାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନା ଲୋକମାନେ ପୁରାପୁରି ଭିଡ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ପୁରାପୁରି କଣ କରିଥିଲେ ସମଗ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କଣ ନା ସମ୍ମିଳନୀ ଭାବି ଏହାକୁ କଣ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନାମ। ପ୍ରଥମ ବୈଠକ କଟକରେ ବସିଲା। ଏପରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଏଠି ବସି ବସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନେତା ମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଦାବି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉ ଓଡିଶାର କଣ ବୁଲା ହବ, ବୁଲେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରାହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ଜାଗା ଯେପରି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ କଣ ଯେ ମୋ ଶରୀର ଯେପରି ଭାବରେ ଅଛି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ସେପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଶରୀରରେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯଦି କୋଉଠି କାଟିକି ଫିଙ୍ଗାର ଦେବେ, ମୋ ହାତ ଯାଉ ନେଇ ଯଦି କୋଉଠି କାଟିକି ଫିଙ୍ଗାର ଦେବେ, ଗୋଡଟାକୁ ନେଇ ଗୋଡଟାକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗାର ଦେବେ ଏବଂ ଧରଟା ମାନେ ମୋର ଶରୀରଟାକୁ ନେଇ ଆଉ କୋଉଠି ଫିଙ୍ଗାର ଦେବେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି କି? ମାନେ ଏମିତି କଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ବା ସେଇ ଉଦାହରଣ ସେ ସବୁ ଇଂରେଜୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇସରୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ ଯେ ଓଡିଶା ବି ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭାବରେ ହାତ ଗୋଟେ ଗାନି, ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗାନି, ଗୋଡ ଗୋଟେ ଗାନି, ପେଟ ଗୋଟେ ଗାନି, ଏହା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ହେଇପାରିବନି କି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ତାର ହାତ ଗୋଡ ସବୁ କାନ ନାକ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କରିକି କଣ ରଖନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗା ଯାଉ ନେଇ ବୁଲା ହବାର ବୁଲେଇକି କଣ ଯେପରି ଭାବରେ କର୍ଜନ ଭାରତ ପାଇଁ ବେଲିକିରି କଣ ଥିଲା ସେ ଦୁର୍ଜନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ପାଇଁ ବେଲିକିରି ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ବେଲିକିରି ସେ କଣ ଯେ ଏନି ଟାଇମ ସେ କଣ କରିବ ତା ସରକାରକୁ ସେ କଣ ଯେ ମାନେ ଗୁହାରି କରିବ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଇଯିବ। ଏପରି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ପୁରାପୁରି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗିଦାରୀ ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୋଗ ଦେଇକିରି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦାବିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହଉ କଂଗ୍ରେସ ନିକଟରେ ହଉ ସବୁ ଯାକ କହନ୍ତି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆମର କଣ ଯେ ମୋଟ ଆମର 16ଟା ଅଧିବେଶନ ଅଛି। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେତେଟା ଅଧିବେଶନ? 16ଟା ଅଧିବେଶନ ବସି 16ଟା ଯାକ ଅଧିବେଶନ ଆମର 10ମ ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବସିଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା? ଏଇଟା ଜାଣନ୍ତୁ 10ମ ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡିଶାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଛି ନେତା ମାନେ କଣ କଲେ ନା କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଛି ନେତା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ମଧୁବାବୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରିକି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମିଶିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳକୁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଗୋଲଟୋଲ ବୈଠକ ଯୋଉ ଆମର ବସିନଥିଲା କି ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି କଣ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଦାବିପତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କିଭଳି ଭାବରେ ହବ ତାର ଦାବିପତ୍ର ଧରି ସେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। 3ଟା ଯାକ ଗୋଲଟୋଲ ବୈଠକରେ ଓଡିଶାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ସେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର କଣ ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି କଣ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏଇ ସମୟ ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସାଇମନ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଓଡିଶା ଆସିଲା। ସାଇମନ କମିଶନ ଗଠନ ହେଇଥିଲା କଣ ଯେ 1927 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡିଶାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା କେବେ 1928 ଫେବୃଆରୀ 3ରେ କରିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡିଶା ଏହାକୁ କଣ କରିଥିଲା ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। କାହିଁକି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ନା ଓଡିଶାର ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କଣ ଯେ ନା ସାଇମନ କମିଶନ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା କି ନା ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ମିଳିକିରି ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 1935 ବନେଇବା ପାଇଁ ମିଳି ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା କାଳେ ସେ ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 1935ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର କଣ ଗଠନ ଦାବିଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଦବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ହେଲେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଉ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯୋଉ 3 ଥର ଯାଇ ଯୋଉ ଗୋଲଟୋଲ ବୈଠକ କଣ କରିଥିଲେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାର ଫଳ ଆମେ ଦେଖି ମିଳିଲେ। ଭାରତ ଶାସନ ଅଧିନିୟମ 1935ରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କଣ କଲେ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନକୁ କଣ କରିଥିଲେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆମର କଣ 1935 ମସିହାରେ କଣ ଅଧିନିୟମ ବଳରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏପ୍ରିଲ 1 1936 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା?
ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଯେହେତୁ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ହିଁ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ନା ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଥିଲେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଓଡିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଏ ଥିଲେ? ଅଷ୍ଟିନ ହାବାଗ ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ଅଷ୍ଟିନ ହାବାଗ। ଅଷ୍ଟିନ ହାବାଗ ଆମର କଣ ଥିଲେ ନା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର ବୁଝା, ରାଜ୍ୟପାଳ ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରୁଛୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଇଂରେଜୀ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1937 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1937 ମସିହାରେ। କେତୋଟି ଆସନ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଥିଲା ଆମର କଣ 60ଟି, କିନ୍ତୁ 56ଟା ଆସନରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର 4ଟା ଆସନ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅଷ୍ଟିନ ହାବାଗ ମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଏଠୁ ଆମର କଣ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଣ ହବ ନା ଓଡିଶାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ କୁହାଯିବାର ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ କୁହାଯିବାର କଣ ଯେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କିଏ ହେଇଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଆମର କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କଲେ, କିଛି 3 ମାସ ତାଙ୍କର କଣ ବହୁମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ କଣ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ହେଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର କଣ ହେବେ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ଓଡିଶାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ତ ଯଦି ପଚାରିବ ଓଡିଶାର ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ମଧ୍ୟ କଣ ଯେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ଏଇ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯୋଗଦାନ ଅଧିକ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ। ବୁଝିଲାନି? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲେ? ଶେଷ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ 1948 ମସିହା, ଯାହାକୁ ଆମେ 1948-49 ମସିହାରେ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ କଣ ଛିନ୍ନ କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଆକା କଣ ଥିଲେ? ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବ ଆମର ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ଦେଖ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରି କେବଳ 3-4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧରିନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ କଣ ହେଇଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ଧରିକି ଆମର କଣ ଯେ ଇତିହାସ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରାକୁ ଧରିକି ଆମର କଣ କରାଯାଇଛି ଇତିହାସ ଗୁଡିକ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଯେପରି ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ନା 1934 ମସିହାରେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବୟସ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶରେ କଣ ଯେ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ପାରି ନଥିଲେ। ବୁଝିଲାନି? କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା କଣ ତା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ବୁଝିଲାନି କାହିଁକି ଆମେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଝିଲାନି? ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଭାଷଣ ରୂପେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଯଦି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ହଉ ଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିପାରିବେ ଭଲ ଅଟେ। ନଚେତ ଓଡିଶାର ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଯେ ବ୍ରିଫଲି ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ। ମେଟ୍ରିକ କିମ୍ବା +2 କଲେଜ ଆପଣ କଣ ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କଣ କଣ ତାପରେ କଣ ହେଲା ସବୁ ଜାଗା ଆପଣ ପଢିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ 1 ର ମହତ୍ୱକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 1 କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବୋଲି ଭ୍ୟାଲି ସେ ସବୁ କଣ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ଅଟେ, ସେ କନ୍ଧମାଳ ମାନଙ୍କର ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଧରିବାନି, ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଧରିବା। ଏପ୍ରିଲ 1 କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରିଫଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଯେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ କଣ ଯେ ପଚାରି ପାରିବେ କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲାନି? ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।